वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को दीनो दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुकून कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और इख़्लाक़ रज़ीला दूर हो जाएं तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़िए। This durood has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. हज़रत अली ख़वास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद गिरामी है, फरमाया जिस किसी को कोई हाजत दरपेश हो तो वो 1000 मरतबा पूरी तवज्जो के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। पैकरे इश्क मोहब्बत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल का कौल मुबारक है, फरमाया कि दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाहि किल्लत हिलती अदरिकनी रोज़ाना 300 बार दिन रात में पढ़ें और मुसीबतों और परेशानियों के वक्त 1000 बार पढ़ें। ये हल मुश्किलात के लिए तरियाके मुजरब है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ तक़ियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया कि सारी नफल इबादतों से दुरूद पाक अफजल है। शेखुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क़द्से सराह का कौल मुबारक है, आपने फरमाया कि दरबार इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है जो कि तेरी दरगाह बेकस पनाह के लायक हो। मेरे सारे अमल कोताहियों और फसाद नियत से मुलव्वस हैं सवाए एक अमल के। वो अमल कौन सा है? वो है तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर नहायत इंकसारी, आजिज़ी और मोहताजी के साथ दुरूद सलाम का तोहफ़ा हाजिर करना। ए मेरे रब करीम, वो कौन सा मकाम है जहाँ इस दुरूद सलाम की मजलिस की निस्बत ज़्यादा खैर और बरकत और रहमत का नुज़ूल होगा। ए मेरे परवरदिगार, मुझे सच्चा यकीन है कि ये दुरूद सलाम वाला अमल तेरे दरबार आली में कबूल होगा। इस अमल के रद्द हो जाने या रायगा जाने का हरगिज़ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो इस दुरूद सलाम के दरवाजे से आए उसे इसके रद्द हो जाने का खौफ नहीं है। फ़कीहुल बोले अबुलेस समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मुबारक है, फरमाया अगर दुरूद पाक का कोई और फ़ायदा ना होता सिवाय इसके कि इसमें शफ़ाअत की नवीद है, तो भी अक्लमंद पर वाजिब था कि वो इससे गाफिल ना होता। चे जायका इसमें बख्शिश है और अल्लाह ताला की तरफ से बंदे पर सलावात हैं। हज़रत तवक्कुल शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैहि का इरशाद गिरामी है, फरमाया कि बंदा जब इबादत और याद खुदा में मशगूल होता है तो उस पर फितने और आजमाइशें बाकसरत वारिद होती, और दुरूद शरीफ का बड़ा उम्दा खासिया ये है कि इसके विर्द रखने वाले पर कोई फितना और इब्तिला नहीं आता और हिफाजत इलाही शामिल हाल हो जाती है। नीज़ फरमाया कि हमने देखा है कि बलियात जब उतरती हैं तो घरों का रुख करती हैं, मगर जब दुरूद पाक पढ़ने वाले के घर पर आती हैं तो वो फरिश्ते जो दुरूद पाक के खादम हैं वो इस घर में बलाओं को नहीं आने देते, बल्कि उनको पड़ोसियों के घर से भी दूर फेंक देते हैं। शेखुल औलिया ख्वाजा हसन बसरी क़द्से सराह का इरशाद मुबारक है, फरमाया जो शख्स चाहता हो कि उसे हौज़े कौसर से भर भर कर जाम पिलाया जाए वो दुरूद पाक पढ़े। सैयदी अब्दुल अजीज़ दबाग रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मुबारक है, फरमाया जन्नत सिर्फ दुरूद पाक ही से क्यों वसी होती है, इसलिए कि जन्नत नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा शुदा है। हज़रत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैहि का इरशाद गिरामी है,
آپ درود پاک کو اسم اعظم قرار دیتے تھے، یعنی اسم اعظم سے سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی درود پاک سے بھی سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیاوی ہوں خواہ وہ اخروی، پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا بند کر تو دیکھ، اور اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا اور فلاں نہیں ہوا تو قصور تیرا اپنا ہی ہے۔ شیخ المشائخ سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، دربار الہی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس ذات پہ کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس ذات گرامی پر کہ جس ذاتوں والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے اولیاء کرام کے درجے حاصل ہوتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس حبیب پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے چھوٹوں پر بھی تیری رحمت بچھاوڑ ہوتی ہے اور بڑوں پر بھی، یا اللہ درود بھیج اس پیارے رسول پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے ہم اس جہاں میں بھی ناز و نعمت میں رہیں اور اس جہاں میں بھی حضرت علامہ فاضل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے درود پاک کو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے، لہذا جو شخص جتنا درود پاک زیادہ پڑھے گا اتنا ہی وہ رضا اور قرب کا زیادہ حقدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رحمت حاصل کرنے کا حقدار ہوگا اور زیادہ اس بات کا لائق ہوگا کہ اس کے سارے کام انجام پذیر ہوں اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اس کی سیرت پاکیزہ ہو اور اس کا دل روشن ہو۔ خواجہ شیخ مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے جو ان کے دوستوں کی عزت و توقیر کرے اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس وصف کمال کے زیادہ لائق ہے، لہذا جو شخص اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و عزت کرے، ان سے محبت کرے، ان پر درود پاک پڑھے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے صلہ میں رحمت حاصل کرے گا اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔